يسعدني ان انا اقدم زميله عزيزه واستاذ في اسم الاطفال كليه طب عين شمس، الاستاذه الدكتوره مهيتاب مرسي. and she will talk about persistent chest wheezes search in depth. فلتتفضل. مساء الخير. في البداية أحب أشكر أستاذتي العزيزة الأستاذة الدكتورة عزة عبد الجواد على الدعوة الكريمة، وألف مبروك نجاح المؤتمر. إن شاء الله أنا هقدم interesting case على case of persistent wheeze. Differential diagnosis of wheezing is very wide, and today I will present a rare case for wheezing. I will start by this case scenario. The patient Sidra, 1.5 years old. She was admitted in our PICU in December 2022 due to severe respiratory distress. Few days before presentation, she had fever, cough, and developed dyspnea. Her initial diagnosis was severe pneumonia. During her admission, BiFire or multiplex PCR was performed that revealed that was positive for respiratory syncytial and adenovirus. 7 days later, she was discharged. Respiratory distress improved, but the wheezing persisted. She had a positive family history in her sibling for asthma that was, and he was on inhaler therapy. For her wheezing, we started bronchodilators were started, but there was and inhaled and oral and IV steroids were started for the wheezing, but there was no response. And later, the tachypnea recurred again. First, we had for her age, we thought that this might be reflux, and we started anti-reflux therapy, but there was no response. At this point, the pulmonology team was consulted as she had prolonged admission 1 month in the hospital, and she still complained of persistent tachypnea, prolonged expiration, and wheeze. Multi-detector CT or multi-slice CT was requested, and it showed bilateral upper lobar fibroatelectatic bands and with consolidative patches denoting pneumonic process, and her echo showed a small ECD but not explaining her symptoms. So what was our differential diagnosis? This is was a case of post-infectious hyperactive airway due to the viral infection. She's like her sibling, viral-induced asthma, and this was the start point for her asthma, or this might be a chronic illness like interstitial lung disease. At that point, the patient, since all treatment were exhausted, we started the patient on pulse steroid therapy, 30 milligram per kg for 3 days, and then followed by full dose steroids for 2 weeks with marked improvement regarding tachypnea and wheeze. The patient was discharged on inhaled steroids, but 2 months later, she was readmitted to the ICU with the same presentation: cough, dyspnea, respiratory distress, and wheeze. But at this time, there was no fever, and labs showed no infection. High-resolution CT was requested this time, and it showed mosaic attenuation or diffuse ground glass opacities. Bronchoscopy was performed, and it was normal. Other investigations were done, like swallowing study that was normal. Video laryngoscopy showed only long uvula, which is common in this age. Barium, swallow, and beer were normal, and immune markers were all normal. At this point, the case was labeled as a case of post-infectious bronchiolitis obliterans, which is a form of interstitial lung disease in infants, and she was maintained on full dose steroids with regular follow-up, and the patient markedly improved. Another case scenario, and I want to thank my colleague, Dr. Salwa Mustafa from the Hematology and Oncology Unit. We are seeing this case together. This for a female patient called Zaina. She's 10 years old. She's a known case of leukemia, ALL on chemotherapy. She was admitted at the oncology unit with severe lower respiratory tract infection, and investigations revealed infection due to respiratory syncytial virus. Since then, she had recurrent hospital admission with persistent cough and wheeze, and it was not responding to bronchodilators and inhaled steroids. And I want to focus on this point: not responding on bronchodilators and inhaled steroids. We asked for a high-resolution CT that was done once later after the recurrent attacks, and it revealed mosaic attenuation
as shown in her cuts with air trapping, with peribronchial thickening and fine centrilobular nodules, a picture suggestive of bronchiolitis for the prolonged duration and the non-response to the regular treatment. We labeled her as a case of post-infectious bronchiolitis obliterans, and we started the pulse steroids, and we are still following this patient. So what is bronchiolitis obliterans? Bronchiolitis obliterans ده الحقيقة اللي بيحصل إن في insult بيحصل في البرونكيولار epithelium due to underlying immune dysregulation and genetic predisposition. بيحصل persistent failure of resolution of the inflammation with the end result of airway fibrosis and obstruction or narrowing. طب إيه الانسلت اللي ممكن يحصل يسبب كده؟ أشهر حاجة أو اللي معروفة بيها البرونكيولايتس اوبليترينز اللي هي الاميون ميديتد process following post-hematopoietic stem cell transplantation and lung transplantation, but other insults can cause bronchiolitis obliterans like airway pathogens and inhalational injury, and following infection it's called post-infectious bronchiolitis obliterans, or BIBO for short. Actually the incidence both the incidence and prevalence of post-infectious bronchiolitis obliterans is unknown, and it is reported as a rare disease. هو ممكن سبب ان هو rare هو بس مش متشخص او مش موجود في الديفرنشال دايجنوزس بتاعت الناس، عشان كده هم مش بيشخصوه، بس هو لسه ستيل لحد دلوقتي في البيبرز مش معروف. اتس ا فيري رير ديزيز، الانسيدنت بتاعته 0.8 في ال 10,000. it is very rare. The most common infectious agent causing bronchiolitis obliterans is adenovirus. It's the most virus incriminated in post-infectious bronchiolitis obliterans. The second most common is Mycoplasma pneumonia. However, other viruses can cause bronchiolitis obliterans, like for example respiratory syncytial virus. How can we diagnose post-infectious bronchiolitis obliterans? أهم حاجة إن الطفل بيبقى عنده persistent airway inflammation, persistent airway obstruction, either by clinically or functionally بالسبيرومتري لما نعمله، زائد radiological evidence of small airway involvement, and in generally this obstruction is unresponsive to bronchodilator treatment. These are the clinical diagnosis is usually performed using clinical features. If possible, functional obstruction is informed by the pulmonary function testing and high resolution CT. However, a high index of suspicion must be required for early recognition. عشان لو احنا if we didn't detect this disease early, العلاج زي ما هقوله بعد شوية sometimes is not effective. This is the classic history for a case of post-infectious bronchiolitis obliterans. A previously healthy child جاله severe respiratory infection, recommending hospitalization or prolonged hospitalization or recurrent hospitalization with respiratory symptoms, mostly wheezing or cough. After the initial illness, he continued to have respiratory complaints, repeated infections, and difficulty in recovering from this illness, and he mostly misdiagnosed as asthma or pneumonia. الكلينيكال بيكتشر غالبا بتبقى نون سبيسيفيك، ويزنج، كاف، تاكيبنيا، اكسرسايز انتولرنس، هايبوكسيميا. تمام. الاوسكالتيشن برضو بيبقى نون سبيسيفيك. ايه اللي هيخلينا نفكر ان هو ممكن يكون برونكيولايتس اوبليترانز؟ اول حاجه ان هو بقاله كتير عمال بيشتكي نون ريسبونسيف فور ميديكيشن، ان انا الاقي اندرلاينج ريسك فاكتور زي الادينوفيروس انفكشن هو اللي سبب الانفكشن بتاعه، ان هو احتاج ان هو يدخل الرعايه، ان هو يحتاج ميكانيكال فنتيليشن، احتاج سبلمنتال اوكسجينيشن. النمونيا بتاعه كانت مالتي فوكال، و
حاجه غريبه، زي ما انا هقول بعد شويه التريتمنت بتاع المرض ده كورتيكوستيرويد، بس استخدام الاستيرويدز بدري والبرونكودايليترز بدري ممكن يبقى في حد ذاتها predisposing factor او risk factors for development of bronchiolitis obliterans. اهم diagnostic work up في الحاله دي هو الهاي ريزوليوشن سي تي، ويفضل ان لو قدرنا نعمله inspiratory and expiratory film عشان يطلع لنا sensitive marker هي الاير ترابنج. الباثولوجي بتاعت الديزيز ده بيبقى mainly obstruction، فالاير ترابنج is a highly specific sign. other finding is mosaic attenuation. mosaic attenuation ده بيحصل نتيجه ايه؟ الارياز اللي بتبقى فيها obstruction الالفيولاي بتاعها بتبقى collapsed، فالفاسكولاريزيشن بيروح منها للحتت الفنتليتد كويس، فعشان كده بيبان في السي تي الموزايك اتينيويشن اللي احنا شايفينه. زي ما قلت البلمونري فانكشن تيست ده بتبقى حاجه بتعمل انفورمنج للفيكسد اوبستراكشن اللي عند العيان دهوت، ولازم تكون فيكسد، يعني لما ادي العيان ده برونكودايليترز ما بيحصلهاش ريفرسبيليتي. في تول اتعملت عشان يسهل التشخيص، وقالوا ان انا لو لقيت typical clinical history زي ما قلنا قبل شويه ان عيان عنده prolonged hospitalization وعنده persistent symptoms of obstruction مع non-response to medications، ولقينا underlying adenovirus infection او لقينا في السي تي بتاعه mosaic attenuation، most probably ان العيان ده هياخد سكور 7 او اكتر، فممكن ان احنا نشخص البوست انفكشس برونكولايتس اوبليترانس. other investigations ممكن نعمل عيان برونكوسكوب، بس هو البرونكوسكوب في حد ذاته مش هيشخص، بس هيساعدني to exclude other underlying diagnosis. lung biopsy is the gold standard for diagnosis, however it's not usually performed. احنا بنحتاجها بس لو العيان بدأنا له تريتمنت وما استجابش معانا، فبنحتاجها to exclude other disease. لحد دلوقتي ما فيش ستاندرد بروتوكول اوف تريتمنت لحالات البوست انفكشس برونكيولايتس اوبليترانس. هاويفر التريتمنت اوبشنز اللي عندنا اللي هي ده احنا قلنا ان ده ديزيز اوف بيرزيستنت انفلاميشن، فاول دواء هناخده اللي هو الانتي انفلاماتوري دراجز. طيب انهي نوع من الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هناخده؟ طبعا اللي هو الموست يوزد هو الستيرويدز. طيب هناخد اي في ستيرويدز ولا هناخد اورال ستيرويدز؟ معظم الناس بتقول ان هو ان احنا يفضل ان احنا نبدا العيان ده بهاي دوز بالس ستيرويدز. هناخدها لمده قد ايه؟ لحوالي 3 أو 6 شهور. ممكن العيان ده برضو نديله ديلي دوزز اوف اورال ستيرويدز ك بدايه او كانتريم لو العيان ستيل عنده persistent symptoms in between البالس ستيرويدز. other treatment options الاميونوموديولاتري دراجز زي الاي في اي جي ممكن نديه، بس مش هنديه لوحده، هنديه in conjugation مع الاي في بالس ستيرويدز، وخصوصا لو العيان ده بيجي له exacerbations ب infections. الازيثرومايسين is known for its anti-inflammatory effect، بس هو برضو مش هنقدر نديه لوحده، غالبا بيتاخد في combination therapy مع الانهيلد ستيرويدز والليوكوترايين ريسبتور انتاجونست. بس ده الاوبشن ده في عيان لو هو عنده مايلد ديزيز مش هايبوكسيميك وتعبان قوي. الهيدروكسيكلوروكين برضو بيستخدم كاميون موديوليتور. في العيانين اللي نون ريسبوندنج للاذر بريفيوس ميديكيشنز ممكن نبدا معاهم انفليكسيماب اللي هو انتي تي ان اف او التكلوزوماب اللي هو زي الانتي انترلوكين 6، بس مش هنبداهم كده دايركتلي على طول. لازم في العيان ده لازم اعمل له لانج بايوبسي تو اكسكلود اذر ديزيز. وزي ما قلت الايرلي دايجنوزس ده مهم، عشان ساعات النون ريسبونس تو ميديكيشنز ده مش بيبقى بسبب الدراج نفسه، ده بيبقى بسبب ان انا شخصت متاخر، فالديزيز خلاص وصل لمرحله الفايبروزس فما بقاش مستجيب لاي لاين اوف تريتمنت من اللي انا قلتهم. الاوتكم بتاعي بيبقى بس 20% ان العيانين دول ممكن يبقى فولي ريكفرد، 20% مهما اديته بيبقى ممكن يدخل في بروجريسيف ديزيز. My take home message post-infectious bronchiolitis obliterans is a rare chronic obstructive lung disease. It occurs following severe adenovirus infection. Diagnosis is reached through integration of clinical and radiological features suggestive of the disease, and treatment is multidisciplinary زي ما أنا قلت قبل شوية.
ايه دي بس الكرايتيريا فور دايجنوزس هنعيدها مع بعض عشان هي مهمه. ده عيان جاله هيستوري اوف انفكشن غالبا بادينو فيروس، جاله بعد كده persistent airway obstruction، اتشخصت كلينيكالي. العيان دايما عنده persistent wheeze non responding to bronchodilators non responding to inhaled or regular doses of systemic steroids. العيان ده بعد كده اتعمل له راديولوجي، الراديولوجي سبيسيفيك ساينس طلع موزايك اتنيويشن او اير ترابينج، ولازم مع كل ده لازم exclude other disease عشان what's common is common. post infectious bronchiolitis obliterans is rare. I have to exclude other more common diseases قبل ما ليبل للعيان ده هو ان هو عنده post infectious bronchiolitis obliterans. And thank you all.